السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس تختی کی چند لائنیں کی، اب ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائن زبر را غور، قاف دو زبر قن، غرقن، وقف غرقا، غائن پیش لم غل، با دو زبر بن، غلبن، غلبا، فا زبر سواد فس، لام دو پیش لن، فصلن، وقف فصل، کاف زبر دال قد، حا دو زبر حن، قدحن، قدحا، قاف زبر زواد قز، با دو زبر بن، قزبن، وقف قزبا، کاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن، کأسن، وقف کأسا، کاف زبر دال قد، حا دو زبر ہم، قدحن، قدحا، لام زبر غین لغو، واو دو زبر ون، لغون، لغوا، میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مسکن، وقف مسک، نون زبر خوا نخ، لام دو زبر لن، نخلن، وقف نخلا، نون زبر شین نش، طوا دو زبر تن، نشتن، نشتوا، نون زبر فا نف، سین دو زیر سین، نفسن، نفس، نون زبر کف نک، عین دو زبر عن، نکعن، نکعا، یا پیش سین یس، را دو زبر رن، یسرن، وقف یسرا، حمزہ زبر با اب، قاف کھڑی زبر قا، ابقا، وقف ابقا ہی ہوگا، تا زبر تر، زواد کھڑی زبر زو، ترزو، وقف ترزو، تا زبر نون تن، سین کھڑی زبر سا، تنسا، وقف تنسا ہی ہوگا، یا زبر خوا یخ، شین زبر کھڑی شا، یخشا، وقف یخشا، یا زبر شین یس، عین کھڑی زبر عا، یسعا، وقف یسعا، یا زبر تا یت، لام پیش وولو، یتلو، یا زبر تا یت، لام پیش وولو، یتلو، وقف یتلو ہی ہوگا، یا زبر دال ید، عین پیش ووعو، یدعو، وقف یدعو ہی ہوگا، تا زبر جیم تج، را زیر یری، تجری، وقف تجری، یا زبر ہا یہ، دال زیر یدی، یہدی، یا پیش غین یغ، نون زیر ینی، یغنی، وقف یغنی ہی ہوگا، حمزہ زبر لام ال، قاف زبر تا قط، القط، وقف القط ہی ہوگا، حمزہ زبر لام، حمزہ زبر میم ام، ہا زیر لام ہل، امہل، وقف امہل، حمزہ زیر قف اق، را زبر حمزہ را، اقرا، فا زبر را فر، غائن زبر با غب، فرغب، وقف فرغب، فا زبر نون فن، سوا زبر با صب، فنصب، وقف فانصب، واو زبر نون ون، ہا زبر را ہر، ونہر، وقف ونہر، حمزہ زبر خوا اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخرج، وقف اخرج، حمزہ زبر را ار، سین زبر سا، ارسا، لام زبر لا، ارسلا، وقف ارسل، حمزہ زبر غین اغ، توا زبر توا، اغتوا، شین زبر شا، اغتوش، وقف اغتش، حمزہ زبر فا اف، لام زبر لا، افلح، ہا زبر ہا، افلح، وقف افلح، حمزہ زبر کف
अक, रा ज़बर रा, अकरो, मीम ज़बर मा, अकरमा, वक्फ़ुन अकरम। हमज़ा ज़बर लम, अल, हा ज़बर हा, अलहा, मीम ज़बर मा, अलहमा, वक्फ़ुन अलहम। हमज़ा ज़बर नून, अन, शीन ज़बर शा, अनशा, रा ज़बर रा, अनशरा, वक्फ़ुन अनशर। हमज़ा ज़बर नून, अन, क़ाफ ज़बर क़ा, अनक़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, अनक़ज़ा, वक्फ़ुन अनक़ज़। दाल ज़बर मीम, दम, दाल ज़बर दा, दम दा, मीम ज़बर मा, दम दमा, वक्फ़ुन दम दम। यहाँ पे वीडियो मुकम्मल करते हैं। अगली वीडियो हम इसी तख्ती के अगले पेज से शुरू करेंगे।